Shalom, shalom, SEGM. Shalom Shalom SEGM. Here we are in the month of April. Ya, kita sekarang sudah berada di bulan April. April is the month of number 4. Jadi bulan April adalah bulan keempat. And number 4 in the Bible talks about a lot of things. Jadi nombor 4 kalau di Alkitab berkatakan banyak perkara juga. But before that, I want to give you the vision of this month, April. Ya, tetapi sebelum itu saya mau memberikan tema visi bagi bulan ini. The vision theme of April, receiving great power and great grace in the Holy Spirit for kingdom's evangelism. Ya, jadi tema visi bagi bulan ini adalah menerima kuasa besar dan kasih karunia besar dalam Roh Kudus untuk penginjilan kerajaan. Taking from Acts chapter 4 verse 32 to 33. Ya, diambil daripada teks Alkitab, Kisah Para Rasul bab 4 32 hingga 33. Saya bacakan di sini. Adapun sekumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. My brother and sister, in the month of April is a month that the Lord wants to do a manifestation of the power of God. Ya, jadi di bulan April ini Tuhan mau melakukan satu manifestasi kuasa Tuhan yang besar di dalam Tuhan. Unless we receive an open heaven, Ya, kecualilah kita mendapat satu pintu surga yang terbuka, then we can able to receive divine manifestation. barulah kita boleh mendapatkan manifestasi ilahi ini. So you can see in the book of Acts, Jadi kalau dilihat di dalam Kisah Para Rasul chapter 4, bab keempat ini is also number 4. dan juga nomor 4. You see, every time number 4 is talking about an open door and a manifestation that God start doing the work of God. Ya, kalau berkatakan 4 biasanya adalah satu pintu yang terbuka dan mengatakan ada satu manifestasi roh Tuhan yang luar biasa. Number 4 talks about a number that talks about the coming out, the coming forth. Ya, seperti nombor 4 ini juga melambangkan ya keluar daripada suatu tempat dan maju ke depan. To receive a breakthrough, a manifestation. Untuk mendapatkan penerobosan di dalam manifestasi itu. The Bible has 4 gospel that bring the gospel into the word of God into the new era about the kingdom of God. Seperti dalam Alkitab ada 4 buku Injil yang membawa penginjil Tuhan di dalam era yang baru ini. Very interesting. The King James Bible was found after 400 years learning. They researched to find out the best English version, and after 400 years, then King James Bible is found. Ya, sama juga seperti Alkitab ya, versi English King James Bible ini telah mengambil masa 400 tahun setelah segala pencarian dan juga secara penyelidikan, akhirnya terjadilah Alkitab ini. And out from Genesis, we can see there's a river, there are 4 rivers that flows throughout the whole land of Eden. Ya, dan juga di dalam kitab Kejadian kita boleh lihat ada 4 batang sungai yang keluar daripada Taman Eden ini. And the Bible says in 2 Kings there are 4 lepers that come forth out from Samaria, and they see a breakthrough for the whole Samaria. Dan juga di dalam kitab 2 Raja-Raja di mana melihat 4 orang kusta yang keluar daripada Samaria ini dan mendapat satu penerobosan yang besar. And Daniel's 3 friends were in the fire furnace, and the 4th person manifests and miracle outbreak in the Dan fire. juga teman-temannya Daniel yang berada di dalam api itu, 3 orangnya, dan waktu orang keempat itu ada satu manifestasi Tuhan yang luar biasa. So what I can see, number 4 is also a month that come forth, a month that the Lord is giving us the power of His manifestation. Ya, jadi saya boleh lihat bulan keempat ini adalah bulan di mana kita akan maju ke depan dan bangkit untuk melihat manifestasi roh Tuhan yang besar. I'm excited to see this month as we can see God is opening new doors
for us to come forth. Jadi saya suka cita dan bergairah kerana bulan ini Tuhan akan buka pintu yang baru untuk melihat kuasa besar Dia. So this month, let us, like how the book of Acts says, they gather with one heart and one soul. Means we have to surrender our rights so that we can get united with people. Jadi marilah pada bulan ini, mari kita bersatu hati, bersatu jiwa seperti dalam Kisah Para Rasul katakan, dan kita lepaskan hak kita sendiri untuk satu kesatuan yang besar. Many times people want to be united, but they're not willing to give up their rights. Unless we give our rights, we cannot have unity. Ya, jadi banyak orang dia mau bersatu tetapi tidak rela lagi melepaskan haknya. Kecualilah kita mau melepaskan hak kita, barulah kita boleh bersatu hati. When we come in unity, surrender our rights, then we can see number two, great power will come upon the man of God. Waktu kita mau lepaskan hak dan bersatu hati, barulah kita boleh melihatnya. Nomor 2, di mana kita ada satu kuasa yang besar Tuhan di atas kita I semua. believe this season of month of April, with many men of God, especially the apostolic and the prophetic, they will speak with power and authority. Dan saya percaya pada bulan April ini semua hamba-hamba Tuhan, terutamanya rasul-rasul dan para nabinya, pasti akan mendapatkan curahan kuasa besar Tuhan. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 says, the apostle says, I don't come to you with empty speech, but power and demonstration of the Spirit. Ya, seperti dalam 1 Korintus 2:4 ya. Rasul Paulus berkata, aku tidak datang dengan kata-kata kosong, tetapi dengan kuasa dan demonstrasi Roh Tuhan. Then third thing, we can see the weakness of the power of the resurrection of Jesus is in this month. Ya, jadi yang ketiga, kita juga akan menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus pada bulan ini. As we are celebrating Resurrection Day, the Good Friday and Resurrection Day in the month of April, we will see the power of manifestation of the resurrection of Jesus in our church. Ya, dan pada bulan ini kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus dan hari Paskah, dan kita akan menyaksikan kuasa kebangkitannya Tuhan yang terjadi di dalam gereja kita nanti. But most interesting is great power will also result with great grace. Yang paling luar biasa juga, kerana adanya kuasa besar ini, maka tercurah juga kasih karunia yang besar yang akan diberikan kepada gereja. My great grace, the great grace of God come upon the church. The church will be very blessed, not only spiritually, but in all areas, financially and physically. Ya, jadi kalau kasih karunia besar ini sudah dilimpahkan kepada gerejanya, pasti kamu akan melihat banyak berkat-berkat yang besar, berkat keuangan dan juga secara jasmani di dalam gereja. So come and experience SEGM every Sunday for the great grace of God to come. Ya, jadi marilah kita sama-sama datang menikmati hadirat Tuhan dan menyaksikan kasih karunia besar terlimpah di dalam gereja kita. And everyone of us receive great grace, we will prosper. And the Bible says, just like the days of Acts, when the people prosper, they sell their land, their house, and they bring it to the house of God. They bring it to the apostles' feet, and the apostles are blessed by their ministry. Ya, jadi melalui kasih karunia ini semua yang begitu diberkati sehingga mereka sanggup menjual tanah dan apa saja yang mereka ada dan mau diletakkan di bawah kaki rasul-rasul ini. So let's welcome the month of April with great power and great grace to see the manifestation of the Lord. Ya, jadi mari kitalah mengundang kedatangan bulan baru ini, bulan April, dengan kuasa yang besar dan juga kasih karunia besar di dalam Yesus. Lift our holy hands before His Mari presence. kita angkat tangan semuanya. Dear Father, we thank you. Bapa, kami berterima kasih. We approach the month of April with great expectation because we believe there is great power and we believe we will receive the great grace. Dan kami percaya kita masuk ke bulan keempat ini dengan satu harapan di mana ada kuasa besar, dan dengan itu ada satu kasih karunia yang besar akan diterima. We thank you in the prophetic school that we have gone through in the month of March. Now we are entered into the month of April. We will receive even much more blessing that is about to come in the activity and the ministry of SEGM. Dan kami percaya selepas sekolah profetik di bulan Maret ini, dan lebih banyak aktivitas dan semua KKR dan sebagainya akan dibangkit dengan luar biasa di SEGM.
receive the great power, Kita akan- receive the great grace, Terima kuasa yang besar dan juga kasih karunia yang besar. receive the blessing of Basilia, Terimalah juga berkat Basilia ini. receive the authority of Exousia, Dan terimalah otoritas Exousia ini. receive the power of love in the heart, Dan juga terima kuasa kasih di dalam hati. and receive the favor of God, the grace of God. Dan juga akan terima perkenanan dan juga kasih karunia Tuhan. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin.